A Sura dos Agrupamentos. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A revelação do livro é de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. Por certo, nós fizemos descer para ti, Muhammad, o livro com a verdade. Então, adora Alá, sendo sincero com ele na devoção. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ora, de Alá é a pura devoção, e os que tomam protetores além deles dizem: não os adoramos senão para que ele nos aproximem bem perto de Alá. Por certo, Alá julgará entre eles naquilo que discrepam. Por certo, Alá não guia quem é mentiroso, ingrato. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Se Alá desejasse tomar para si um filho, ele escolheria o que quisesse dentre quanto cria. Glorificado seja ele. Ele é Alá, o único, o dominador. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Ele criou os céus e a terra com a verdade, e enrola a noite no dia, e enrola o dia na noite, e submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Ora, ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Ele vos criou de uma só pessoa, em seguida deste fez sua mulher, e criou para vós dos rebanhos 8 reses acasaladas. Ele vos cria nos ventres de vossas mães, criação após criação, em trevas tríplices. Esse é Alá, vosso Senhor. Dele é a soberania. Não existe Deus senão Ele. Então, como dele vos desviais? تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم
بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Se renegais a fé, por certo Alá é bastante a si mesmo, prescindindo de vós e por seus servos. Ele não se agradará da renegação da fé. E se agradeceis disso, se agradará Ele por vós. E nenhuma alma pecadora arca com pecado de outra. Em seguida, a vosso Senhor será vosso retorno. Então Ele vos informará do que fazíeis. Por certo, Ele é do íntimo dos peitos. É onisciente. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. E quando o infortúnio toca ao ser humano, ele invoca seu Senhor voltando-se contrito para ele. Em seguida, quando ele lhe outorga uma graça vinda dele, ele esquece aquilo pelo qual o invocara antes e faz semelhantes a Alá para descaminhar os homens de seu caminho. Dize, goza tua renegação da fé por pouco tempo, por certo, serás dos companheiros do fogo. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Salvar-se-á este ou quem durante a noite é devoto, prosternando-se ou orando de pé, precatando-se da derradeira vida e esperando pela misericórdia de seu Senhor? Dize, igualam-se os que sabem e os que não sabem? Apenas meditam os dotados de discernimento. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dize, ó servos meus que credes, temei a vosso Senhor. Para os que bem fazem nesta vida há algo de bom, e a terra de Alá é ampla. Apenas os que pacientam serão recompensados sem conta com seus prêmios. Dize, por certo foi-me ordenado adorar a Alá, sendo sincero com ele na devoção. E foi-me ordenado ser o primeiro dos muçulmanos. Dize, por certo temo, se desobedeço a meu Senhor, o castigo de um formidável dia. Dize, Alá adoro, sendo sincero com ele em minha devoção. Então adorai o que quiserdes além dele. Dize, por certo,
Os perdedores são os que perderão a si mesmos e a sua família no dia da ressurreição. Ora, essa é a evidente perdição. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Terão acima deles camadas de fogo e abaixo deles camadas de fogo. Com isso Alá amedronta seus servos. Ó servos meus, então temei-me. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. E os que evitam a adoração de At-Tagut e se voltam contritos para lá terão alvíceras. Então alviçara o paraíso a meus servos. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Os que ouvem o dito e eles seguem, o que há de melhor? Esses são os que Alá guia, e esses são os dotados de discernimento. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. E aquele contra quem se cumpriu a palavra do castigo, podes tu salvá-lo? Então salvas tu a quem está no fogo? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Mas os que temem a seu Senhor terão câmaras etéreas, acima das quais há outras câmaras etéreas edificadas, abaixo das quais correm os rios. É a promessa de Alá. Alá não falta a promessa. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Não viste que Alá faz descer do céu água e fala introduzir em nascentes na terra? Em seguida faz sair com ela searas de variadas cores. Depois ressecam-se. Então tu as vês amarelecidas em seguida. Ele as torna pulvérias. Por certo há nisso lembrança para os dotados de discernimento. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Será que aquele a quem Alá dilata o peito para o Islã e está em luz de seu Senhor é como quem tem o coração selado? Então, ai daqueles cujos corações estão endurecidos para a mensagem de Alá. Esses estão em evidente descaminho. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء
ومن يضلل الله فما له من هاد. Alá fez descer a mais bela narrativa, um livro de partes semelhantes, reiterativo. De ouvi-lo, as peles dos que receiam a seu Senhor arrepiam-se. Em seguida, suas peles e seus corações tornam-se dúcteis à benção de Alá. Essa é a orientação de Alá, com quem guia a quem quer, e aquele a quem Alá descaminha não terá guia algum. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. E quem no dia da ressurreição se guardar com sua face do pior castigo, será como quem estará salvo no paraíso? E dir-se-á aos injustos: experimentai o castigo pelo que cometieis. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Os que foram antes deles desmentiram aos mensageiros. Então o castigo chegou-lhes por onde não perceberam. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. E Alá fê-los experimentar a ignomínia na vida terrena. E em verdade, o castigo da derradeira vida é maior, se soubessem. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. E com efeito propomos para os homens neste Alcorão toda a sorte de exemplos para meditarem. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Sendo o Alcorão árabe, sem tortuosidade alguma, para serem piedosos. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Alá propõe um exemplo: um homem que pertence a sócios litigantes e um homem que pertence inteiramente a um só homem. Igualam-se ambos como exemplo? Louvor a Alá, mas a maioria deles não sabe. إنك ميت وإنهم ميتون. Por certo, tu morrerás e por certo, eles morrerão. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, disputareis junto de vosso Senhor. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Então, quem mais injusto que o que mente acerca de Alá e desmente a verdade quando esta lhe chega? Não é na Jena que há moradia para os renegadores da fé? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. E aquele que chegou com a verdade, e aqueles que a confirmaram, esses são os piedosos. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Terão o que quiserem junto de seu Senhor. Essa é a recompensa dos benfeitores. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
para que Alá remisse o mal que fizeram e os recompensasse com prêmio melhor que aquilo que faziam. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Alá não basta a seu servo? E eles te amedrontam com os que adoram além dele, e aquele a quem Alá descaminha não terá guia algum. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. E aquele a quem Alá guia não terá descaminhador. Não é Alá todo-poderoso, possuidor de vindita? ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. E se lhes perguntas, quem criou os céus e a terra, em verdade dirão, Alá. Dize, vistes o que invocais além de Alá? Se Alá me deseja um infortúnio, serão eles removedores de seu infortúnio? Ou se ele me deseja misericórdia, serão eles retentores de sua misericórdia? Dize, Alá basta-me, nele confiam os confiantes. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. Dize, ó meu povo, fazei o que puderdes, por certo farei o que puder, logo sabereis. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. A quem chegará um castigo que o ignominiará e sobre quem cairá permanente castigo. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. Por certo, nós fizemos descer sobre ti o livro com a verdade para a orientação dos homens. Então quem se guia, se guiará em benefício de si mesmo, e quem se descaminhará apenas em prejuízo de si mesmo, e tu sobre eles não és patrono. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Alá leva as almas ao morrerem, e a que não morre, ele a leva durante seu sono. Então ele retém aquela para quem decretou a morte e reenvia aquela outra até um termo designado. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Ou tomam eles intercessores além de Alá? Dize, e ainda que estes nada possuem, nem razoem. قل لله الشفاعة جميعا
له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Dize: de Alá é toda intercessão, dele é a soberania dos céus e da terra, em seguida a ele sereis retornados. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. E quando se menciona lá só ele, confrangem-se os corações dos que não creem na derradeira vida. E quando os que eles adoram além dele são mencionados, ei-los que exultam. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Dize: ó Alá, Criador dos céus e da terra, sabedor do invisível e do visível, tu julgarás entre teus servos naquilo de que discrepavam. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. E, se os injustos tivessem tudo o que há na terra e mais outro tanto, com isso eles resgatar-se-iam do pior castigo no dia da ressurreição e mostrar-se-lhes-á da parte de Alá o que nunca haviam suposto. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. E mostrar-se-lhes-ão as más obras que cometiam, e envolvê-los-á aquilo de que zombavam. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. E quando o infortúnio toca ao ser humano, ele nos invoca. Em seguida, quando lhe outorgamos uma graça vinda de nós, diz: isso me foi concedido apenas por minha própria ciência. Ao contrário, esta é uma provação, mas a maioria deles não sabe. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Com efeito, os que foram antes deles disseram-no, e o que eles logravam de nada lhes valeu. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ. Então as más obras que cometeram alcançaram-nos. E aos que são injustos, dentre estes, as más obras que cometeram alcançá-los-ão e não poderão escapar disso. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. E não sabem eles que Alá prodigaliza o sustento a quem quer e o restringe? Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ
إنه هو الغفور الرحيم. Dize: ó meus servos que vos excedestes em vosso próprio prejuízo, não vos desespereis da misericórdia de Alá. Por certo, Alá perdoa todos os delitos. Por certo, Ele é o perdoador, o misericordiador. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. E voltai-vos contritos para vosso Senhor e islamizai-vos para Ele, antes que o castigo vos chegue. Em seguida, não sereis socorridos. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. E segui o melhor do que foi descido para vós de vosso Senhor, antes que o castigo vos chegue inopinadamente, enquanto não percebeis. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Antes que uma alma diga: que aflição a minha, porque descurei de minhas obrigações para com Alá. E por certo, eu era dos escarnecedores. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Ou antes que diga: se Alá me houvesse guiado, haveria sido dos piedosos. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ou antes que diga, quando vir o castigo: se eu tivesse retorno à vida, seria dos benfeitores. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Alá dirá: sim, com efeito, meus sinais chegaram-te e desmentiste-os, e te ensoberbeceste, e foste dos renegadores da fé. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. E no dia da ressurreição, verá os que mentiram acerca de Alá com as faces enegrecidas. Não é na Jena que há moradia para os assoberbados? وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. E Alá salvará os que foram piedosos por seu empenho em se salvarem. O mal não os tocará, nem se entristecerão. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Alá é o Criador de todas as coisas, e Ele sobre todas as coisas é patrono. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Deles são as chaves dos céus e da terra, e os que renegam os sinais de Alá, esses são os perdedores. قل أفغير الله تأمرون
نعبد أيها الجاهلون. Dize, então ordenais que eu adore outro que Alá, ó ignorantes. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. E com efeito foi-te revelado, e aos que foram antes de ti, em verdade, se idolatras teus atos anular-se-ão, e certamente serás dos perdedores. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Mas adora então só Alá, e sê dos agradecidos. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. E eles não estimam Alá como se deve estimá-lo, enquanto no dia da ressurreição toda a terra estará em seu punho e os céus estarão dobrados em sua destra. Glorificado e sublimado seja ele acima do que idolatram. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. E soprar-se-á na trombeta, então quem estiver nos céus e quem estiver na terra cairão fulminados, exceto quem Alá quiser. Em seguida, soprar-se-á nela outra vez. Então ei-los de pé, olhando estarrecidos. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. E a terra iluminar-se-á com a luz de seu Senhor, e o livro pôr-se-á à vista, e far-se-á chegar os profetas e as testemunhas, e arbitrar-se-á entre eles com a justiça, e eles não sofrerão injustiça alguma. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. E cada alma será compensada com o que fez, e ele é bem sabedor do que obram. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. E os que renegam a fé serão conduzidos à Jena em grupamentos, até que quando chegarem a ela, suas portas abrir-se-ão e seus guardiões lhes dirão: Não vos chegaram mensageiros vindos de vós, os quais recitaram para vós os versículos de vosso Senhor e vos admoestaram do deparar deste vosso dia? Dirão: Sim, mas a palavra do castigo cumpriu-se contra os renegadores da fé. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Dir-se-lhes-á: Entrai pelas portas da Jena,
Nela sereis eternos, e que execrável a moradia dos assoberbados. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. E os que temeram a seu Senhor serão conduzidos ao paraíso em grupamentos, até que quando chegarem a ele, exultarão e suas portas abrir-se-lhes-ão, e seus guardiões lhes dirão: que a paz seja sobre vós, fostes benignos, então entrai nele, sendo aí eternos. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. E dirão: louvor a Alá, que confirmou sua promessa para conosco e nos fez herdar a terra, dispondo do paraíso como quisermos. Então, que excelente o prêmio dos laboriosos. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. E tu verás os anjos em círculo ao redor do trono, glorificando com louvor a seu Senhor. E arbitrar-se-á entre eles com a justiça, e dir-se-á: louvor a Alá, o Senhor dos mundos.